Dava Wardana. Hey, what's up, yo? What's up, bro? Yo, good to see you. Good to see you. Plaza Indonesia. Naik apa tadi ke sini, Dav? Naik MRT dong. MRT? Yoi. Wow. So, what do you think about MRT? MRT asik, tapi nggak bisa ngobrol bro di dalam. Nggak bisa angkat telepon juga. Bener. Bentar, gue pesen dulu ya. Silakan. Go ahead. Halo. Mau pesen ice americano yang satu. Ice americano satu. Oke. Kasih. So, Dav, kalau ditanya apa yang lo paling suka sama lo paling nggak suka tentang Jakarta, apa jawaban lo? Kalau nggak suka, pastinya macet, polusi. Iya. Kalau yang suka ya kerjaan gue di sini, jadi gue bisa hidup di sini. Wah, bener banget. Gue juga setuju banget. Lo juga kan? Iya, men. Kalau ditanya ya, lo tuh extrovert atau introvert sih, Dav? Kalau dari cara gue jawab tadi, di MRT aja nggak bisa ngomong, nggak bisa angkat telepon, gue extrovert banget sih orangnya. Kalau nanya hal kecil, Dav, yang kadang lo ngerasa, aduh, kayaknya ganggu ya. Itu apa sih? Hal kecil yang ganggu, mungkin orang juga nggak realize atau mungkin orang bisa relate ke gue, itu kucing di jalanan. Kalau kita lagi nyetir, ada kucing di jalanan, lagi makan atau apa, itu tuh kita deg-degan karena kita nggak mau merugikan kan. Tapi dia tuh udah deket, kita pelan, dung, langsung cabut ya. Waduh. Nggak tahu kemana, bisa di kolong, bisa di mana, pokoknya aman itu tuh udah nggak ada gitu. Itu definitely ganggu sih. Dav, what is the best thing that happened to you dalam sebulan terakhir ini? Oke, best thing adalah finishing my first featured film as a main character. Wow, congratulations. Thank you. Awesome. Nanti ditonton ya? Iya, pasti dong. Bareng dong kita ke premiernya. Nice. Dav, lo lebih suka aktivitas indoor atau outdoor sih? Well, judging from how dark my skin color is right now, I guess outdoor. Iya sih, kalau dari Outdoor banget sih gue. bener-bener dari feed Instagram lo juga kayaknya outdoor sih banget. Nggak bisa diem. Asli. Surfing atau diving? Pastinya, coffee sih. Yeah, come on. Diving. Diving, ya? Karena banyak hal yang lo bisa explore di bawah laut. Dan kita tuh banyak banget yang kita nggak tahu di bawah laut. Jadi setiap kali gue di bawah laut itu yang kayak wah, nemu hal-hal yang baru. Nggak baru-baru banget sih, maksudnya kayak lingkupnya itu luas banget. Kalau surfing kan main gitu-gitu doang. Iya. Gonna get my coffee ya. Go ahead. Oke, makasih. Makasih ya mas. So Dava is an Americano guy. So, soccer? Cheers. Yeah, go ahead. Soccer atau basketball? You mean Pilih yang football? mana? Hey? You mean football? Yeah, man, a little bit. Football. Football? Yeah. Okay, so kalau gitu siapa your all-time favorite football player and why? Wayne Rooney. Okay. He's the one who inspired me to play football in the first place. Dan Kapten Tsubasa kalau kalian pada tahu kartunnya. Karena gara-gara itu, gue jadi inspired banget buat main bola juga waktu masih kecil. Nice. Terus kalau kita lihat dari feed Instagram ya, kayaknya seorang Dava Wardana itu juga mendalami Jiu-Jitsu. Kenapa sih aktif banget di Jiu-Jitsu? Because I wanna look tough, bro. Padahal orangnya nggak tough banget. Dude, you already look tough, man. So, kalau misalnya harus pilih ini salah satu ya, traveling atau olahraga sih? Oh, traveling lah. Karena traveling lo bisa banyak ketemu orang, lo bisa discover tempat baru, terus lo bisa belajar culture juga, apalagi di Indonesia. Gitu sih, traveling. Iya. Kalau travel destination yang lo paling suka di Indonesia itu apa? Ambon. Ambon? Iya. Oke. You all have to go there, man. Interesting. Ya. Pengalaman liburan yang paling memorable banget itu seperti apa, di mana, dan kenapa? Di Ambon, di Maluku. Waktu itu soalnya pas gue diving, gue tuh juga sempet juga ikut anak-anak kecil yang jadi nelayan juga di sana. Oh. Dan di situ gue bisa kayak ngelihat gila ya anak-anak kecil kayak gini, itu kebahagiaan mereka itu kayak mereka dapat ikan kecil aja tuh udah seneng banget. Oh. Dan kita sebagai anak kota kayaknya banyak banget ya komplain mengenai hal-hal kecil, tapi mereka kalau bahagian buat mereka itu hal yang sangat sederhana seperti itu ya. Jadi gue
Ya pasti banyak belajar lah mengenai apa ya, being grateful and everything and just making friends with them, definitely. Yeah man, I completely agree ya. Kita bisa belajar hal apapun dari siapapun ya. Betul. Solo travel atau group travel? Solo traveling. Karena solo traveling pasti lo akan ngebuka diri lagi untuk bertemu dan berteman dengan orang-orang baru dan benar-benar blend in and try to learn about the culture. Kalau grup sama teman-teman kan pasti kayak apa ya? Ya lo udah di comfort zone, lo udah di plan, terus satu pengen kesini, satu pengen kesini, itu juga agak ribet. Tapi sebenarnya gue juga di luar Indonesia belum pernah solo traveling sih, tapi hopefully soon to be pengen banget. You should. Yeah. Menarik banget kayaknya solo travel ke luar negeri, itu menarik. Tapi kan lo pernah tinggal di luar juga ya, gue denger lo kuliah di Melbourne Uni kan? Yeah. So, what's your most memorable life experience ketika lo studying abroad? My memorable life experience adalah gue pernah kerja part time. Kerja part time? Yoi, gue pernah kerja di restoran sebagai waiter. Really? Yeah man, just juggling between like uni and also work. Itu wah, capeknya tuh kerasa banget, dan akhirnya ya waktu gue beli tiket pulang ke Jakarta sendiri pakai duit gue sendiri, itu kayak apa ya, ada kebahagiaan sendiri yang nggak bisa di-explain lah. Dan dan of course I get much more respect for waiters because man, it's so tiring. Parah. Wow, itu menarik banget ya. Sebuah pengalaman yang bisa dibilang jadi apa ya? Memberikan lo kesempatan untuk punya nilai-nilai dalam kehidupan ya. Kalau bicara soal uni ya, atau soal belajar apapun lah, lo termasuk orang yang kalau belajar visual atau verbal? Oh, gue visual banget sih. Oh, visual? Gue kalau misalnya mau ada referensi foto atau bikin mood board, itu gue harus ada visual. Kalau nggak ada visual, gue susah untuk picture things out, I see. Buat lo, yang lebih penting, apakah education atau experience? Gue bukan yang ngegampangin education ya. I think everyone needs to have education and a proper education. But in my opinion, what's the point of having too much education if you don't apply it? Yeah. And by applying it, it's also linked to the experience. Iya sih. Untuk di sini gue mau ngejawab experience. Karena experience karena pengalaman yang pelajaran yang paling mahal ada sebenarnya experience. Agree man. Kalau bicara soal kerjaan ya, kan sekarang lo terjun ke dunia acting. Itu gimana ceritanya sih lo bisa terjun ke dunia acting, Dav? Waktu itu waktu gue kuliah di Australia, gue ikut Indonesian Film Festival sebagai komitinya. Terus di sana gue expose lah terhadap film-film Indonesian Festival yang membawa isu-isu yang menang-menang di luar, dan itu ketemu director dan pemain-pemain film-film di sana, itu jadi gue inspired dan pengen banget be part of the film industry. Wow, emang udah kayaknya jodoh ya ke dunia acting. Kalau bicara soal acting ya, what is the hardest part of doing acting? Well, being also being another person, that's definitely hard. Also, time management. Yeah. Because we have unflexible working hours, man. Iya sih. Take a seat, man. Yeah. Duduk dulu kali ya. So, misalnya harus pilih salah satu ya, antara heroes dengan villains. Dava lebih suka yang mana nih? I guess villain. Because I wanna destroy the world. Soalnya kalau heroes, everyone wanna be a hero, man. Yeah. Yeah. Iya sih. Your parents does acting as well. Any advices from your parents about acting? Well, aside from all the technicality, definitely be more professionalism. Don't be late. Treat people as nice as you can, and do your homework as an actor, and also always try to do your best. Yeah. Hey, you wanna order? Hi. Boleh pesan? Yeah. Feel like grilled beef burger, and I wanna have a fruit punch for the drinks. Thank you. Dav, terakhir nonton film apa sih? Gue nonton film Mencuri Raden Saleh. Itu Mencuri lagi Raden Saleh. tayang di bioskop sekarang. Yeah. Dan asli keren banget karena itu new genre menurut gue ya di perfilman Indonesia. Dan walaupun durasinya cukup panjang kayak 2 jam setengahan, itu nggak kerasa, dan gue sangat entertain sih nonton itu. Angga jenius ya. Yeah, man, I'm really suggesting you and everyone who's watching it to really watch the movie. Will do, definitely.
So what do you think about the movie industry di Indonesia sekarang ini? Wow, I think it's really going on an exciting path. Karena banyak film-film Indonesia juga yang banyak menang di luar negeri. I'm talking about Cannes, Toronto Film Festival. Itu udah mulai more recognized these days because just our issue, just because of our issue and culture, it really interests them kan. Dan ya gue sebagai pekerja yang di dunia ini sangat excited banget to be part of it. And also even in the bioskop side, commercial, festival juga bioskop juga. Cuman on the more commercial side, there's new genres to Indonesian film. Like for example, Mencuri Raden Saleh itu genre baru. Jadi in my opinion, is really going on an exciting path. Kayak banyak hal-hal yang baru. Jadi Yeah, it's a good time to be in the film industry. Hey, your drink is here. Lo nggak mau pesen, bro? I will. No worries. Thank you. So, kemarin ya, kami lihat Dava hadir di premier film Before Now and Then di Plaza Indonesia. Yeah, di atas ini nih. Yeah, so what do you think about the event and the movie? Wah, pertama keren banget karena event itu perempuan itu harus pakai kebaya. Ya. Dan laki-laki harus memakai touch Nusantara. Jadi seneng banget ngelihat orang-orang datang ke event bioskop dan premier, special screening. Everyone was like really creative on their outfit. Nggak cuman keseharian kita, tapi yang kayak Nusantara, style Nusantara gitu. Satu, kedua juga, the event was running smoothly, ada Q&A juga, jadi seneng banget. Biasanya kan kalau misalnya premier yang lain mungkin preskon kita juga nggak bisa lihat, tapi ini gue bisa lihat, jadi gue bisa dapat more meaning from the director. And third, just really happy to see Mbak Happy Salma, she's one of my mentor juga. Lara Basuki performance-nya keren banget, and definitely a cinema experience from Kamil Andini. Kita nonton itu kerasa udah yang kayak ada di dalam ceritanya. Wow, Kamil Andini emang genius sih, gokil. So, about upcoming project nih, ada nggak yang bisa dibocorin, diceritain ke kita nih, upcoming project that you can share to us? I have one really exciting project that's coming up. It's a series, tapi yang mengikat cerita banyak. The film revolves around orang tuli. Jadi orang banyak tuli? Bahasa sign language. Oh. Jadi gue sekarang juga lagi workshop sign language, dan this is how I spell my name, like D-A-F-F. Wow. Gila, Gila, cool banget. Kalau nggak salah ini kayak thank you. Itu menarik banget sih. Your food is here. Thank you. Menarik banget sih itu sign language. I can't wait to see that project. Kalau udah jadi pasti itu seru banget sih. Iya, makanya ya hopefully ini juga akan ngebantu untuk I can explore more about my acting juga, belajar banget lagi, dan juga brings it dan mengangkat cerita-cerita mereka juga gitu. Yeah man, definitely. Selain terjun ke acting, lo pernah terpikir juga nggak sih buat jadi entrepreneur? Jujur kepikir banget, apalagi gue habis lulus kuliah itu gue pengen banget, cuman untuk sementara gue pengen fokus dulu di acting, and maybe in the future I can be more focused towards being an entrepreneur too. Oke. Kalau nanti satu hari bisnis nih ya, terjun ke bisnis lagi, pengen buka bisnis apa sih? Gue pengen banget buka jiu-jitsu gym gue sendiri, karena gue seneng banget kalau ngeliat mentor-mentor gue itu ngajar murid baru, orang, and just having the jiu-jitsu community juga. Terus ngelihat orang itu hidupnya itu bisa terinfluence karena jiu-jitsu. Because there's a lot of life lesson you can learn from jiu-jitsu, honestly. So, that sounds so interesting. So, selain acting, kemudian bisnis, untuk seorang Dava Wardana, apakah masih ada hal yang mau dicapai dan apa sih? Banyak bro, nikah pastinya nanti. Nikah, punya anak. Ya pastinya masih banyak sih. One of it is definitely be more part of the, hopefully in the Indonesian film industry. Siapa tahu juga suatu hari gue bisa belajar juga untuk jadi produser, jadi bisa membuka juga opportunity, and can be a part of Indonesian culture and issue storytelling. Yeah man, we are definitely happy to have you as one of the talent in the film industry, definitely. Thank you. So Dav, misalnya ada millennials atau Gen Zs yang lagi nonton kita nih, ada tips nggak sih buat millennials and Gen Zs out there? One tip that I currently is doing that I can really reflect on itu adalah we focus on one thing.
generasi gue, Gen Z, itu kebanyakan itu terbuka terhadap banyak banget opportunitas. Yeah. And we get confused on which way to go, like I want to try this. Besok juga bisa berubah profesi, itu gampang banget berubah profesi, itu kayak cepet banget gitu loh. Jadi menurut gue saran gue adalah be focus on one thing. Once you excel on it, then try another thing. Karena kalau enggak kita jadi mediocre di semua things that we do. Itu sih. Iya juga sih ya, karena kadang-kadang too many choices itu malah bikin jadi pusing karena terlalu banyak pilihan. Speaking about doing something that you love, ya itu kan penting ya. So you have to love what you do. And speaking about love, what do you love the most about Indonesia? Wow, just cultural diversity. Honestly, kayak gue juga mungkin pertanyaan-pertanyaan yang sekarang gue juga masih menanyakan diri gue tuh kayak apa sih menyatukan Indonesia? Karena orang itu beda-beda banget. You have the east side of the people are like different, the west side is different, even the central is different. A lot of different ethnicities and background, religion, dan kita tuh cukup menyatu gitu loh. Jadi ya itu sih salah satunya. Dan of course the nature, man. Kayak we have like one of the best wonders in the planet. Like honestly, kayak we're so rich into it. Lo mau ke timur, mau ke barat, itu pasti a lot of things to see and not to be missed. Last question from 32 questions, man. How do you love? What do you love about this interview? Talking to you, bro. Thanks, man. By the way, temen gue udah datang nih mau meeting. Hey, okay. Nice Selamat meeting. Dav, thank you so much for talking to us and good luck untuk semua mimpi-mimpi dan target-target lo. We're happy had the chance to talk to you and see you soon. See you. Bye. Kalau MRT juga hati-hati ngomong. Siap. Bye. Gimana? Bye.